الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أحبابي في الله، في عندي رسالة ملخص عن مسائل التوحيد، يعني إن شاء الله بإذن الله ليستفيد المبتدئين، يعني ጀማሪ የሆኑ ሰዎች ሊጠቀሙበት ዘንዳ የዩቲዩብ አካውንት ስላለች በዛ እንትን ለማለት አንዳንድ እንትኖችንም እናይ ይሆናል። ያኒ ያው ተውሂድ ዛሬም ነገም ቢማሩት ቢያስተምሩት የሚጠገብ ነገር አይደለም። ያው እንደ ማር ነው። ማር ዛሬም ቢጠጡት ነገም ቢጠጡት ያው ማር ነው። ተውሂድም እንደዛ ነው እና ኢንሻአላህ በጥያቄና በመልስ መልኩ የተዘጋጀች ነች። ኢንሻአላህ ሁለት ቪዲዮዎችን ሰርችላታለሁ። وقفنا في سؤال 17: ما هو تحقيق التوحيد وما جزاء من حققه؟ توحيدን እንዴት ነው የምናረጋግጠው? ተውሂድን ያረጋገጠ ሰውስ ምንዳው ምንድነው? في الدنيا والآخرة፣ በዱንያም በአኺራም ያለው ምንዳ ምንድነው የሚል ነው። ኢንሻአላህ لا أطول عليكم. الجواب: قال الشيخ السعدي رحمه الله. الشيخ السعدي كلكم تعرفون، تلاميذ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين እርሳቸው የተማሩባቸው ናቸው። ሼክ ብን ዑሰይሚን ተላሚዝ ደግሞ عبدالله البسام ናቸው። عفوا عبدالله البسام اللي شرحه في عمدة الأحكام اللي شرح، كانوا تلاميذ مع شيخ بن عثيمين. أما الشيخ السعدي المفسر في كتاب الله، عالم جليل، وكذلك في عنده شروحات كثيرة، يعني بزو شرحات شالوت. يقول: قال الشيخ السعدي رحمه الله: فإن تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك. توحيد ما الرقاقت أرسون ترت مادرك كشرك الأكبر والأصغر، كتلكم شرك كتنشم شرك. كما سبق، يعني الشرك ينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. شرك له ሁለት ይከፈላል። عموما ትልቁ ሽርክና ትንሹ ሽርክ በማለት ይከፈላል ማለት ነው። وكذلك ትንሹ ሽርክ ቀውል ያለው አመል ያለው ወደ ሁለት ነው ወደ ሶስት ይከፍሉታል ማለት ነው። ሽርኩል አክበርንም እንደዚሁ ይከፍሉታል። عموما በአጠቃላይ ሽርክ ለሁለት ይከፈላል እና ተውሂድ ብሎ ማለት እርሱን ተውሂድን ማረጋገጥ፣ እሱን ጥርት ባለ መልኩ ከሽርክ በጠራ መልኩ ከትልቁም ከትንሹም ሽርክ በጸዳ መልኩ ማለት ነው። ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، يعني ከንግግር ከሆነ ቢድዓ ወይም اعتقادي ከሆነ ቢድዓ وكذلك فعلي ከሆነ ቢድዓ ከነሱ ተውሂድን አለማቀላቀልና ማጽዳት ነው ይላሉ። ومن المعاصي وكذلك كوانجلوج، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله ይላሉ።
ተስፊየት ተውሂድ ተውሂድን ማጥራት ሲባል ቢድዓ ከሆኑ ከንግግርም ከስራም ኢዕቲቃድይም ከሆኑ ማጽዳት፣ ከትልቁም ከትንሹም ሽርክ ማጽዳት፣ ወከዛሊክ ከወንጀል ማጽዳት ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይህም ደግሞ ንያን ጥርት በማድረግ ማለት ነው። ንያን ጥርት በማድረግ በምንሰራው በምንናገረው ነገር፣ የንግግርም ከሆነ ወንጀል ድርጊታዊም ከሆነ ወንጀል ማጽዳት ነው ይላሉ። እንደዚሁም ከንያ ከሽርክና ከትልቁ ሽርክ የጸዳ መሆን። ይህ ትልቁ ሽርክ አስል ተውሂድን ውድቅ የሚያደርግ ሲሆን ይላሉ። እንደዚሁም ከትንሹ ሽርክ አልሙናፊ ሊከማሊሂ የተውሂድን ሙሉነቱን ውድቅ የሚያደርግ ከሆነው ከትንሹም ሽርክ ማጽዳት ነው ይላሉ። ናም 18ኛው ጥያቄ اذكر شيئا من فضائل التوحيد የተውሂድ ትሩፋት አንዳችን አውሳ ይላል። አንዳችን አውሳ። ተውሂድ ብዙ ትሩፋቶች አሉት። ከነዛ ውስጥ አንዳችን አውሳ ይላል። من فضائله أنه يمنع من الخلود في النار إذا كان في القلب شيء منه ከተውሂድ ትሩፋት አንድ ሰው እሳት እንዳይገባ ይከለክለዋል። ተውሂድ ሙወሂድ በሆነ ጊዜ ማለት ነው። ከዚህ ከተውሂድ አንዳች ነገር በቀልቡ እስካለ ድረስ ማለት ነው። فإذا كمل نجا وسلم من دخول النار بالكلية ተውሂዱ ሙሉ 100% በሆነ ጊዜ እሳት ከመግባት በአጠቃላይ ከመቀጣት እሳት ከመግባት ነጃ ይሆናል፣ ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ነፃ ይሆናል። ተውሂዱ ሙሉ በሙሉ 100% إذا حقق التوحيد يعني 100% ሙሉ ከሆነ እሳት ከመግባት ይጠበቃል ነው። ሁለተኛ من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال المتوقفة في قبولها وكمالها ويترتب الثواب عليها على التوحيد ሁሉም ስራዎች የንግግርም ሆነ የድርጊትም ሆነ የቆመ ነው እርሷ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንዳ ተቀባይነት በመኖርና ባለመኖር እንደዚሁም ምንዳን በማግኘት በተውሂድ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ተውሂዱ ኢኽላሱ ጥርት ያለ ካልሆነ፣ ተውሂዱ ትክክል ካልሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንዳ በሚሰራው መልካም ስራ ሊመነዳ አይችልም ማለት ነው። ከምሳሌ ያኔ ሪያ ካለበት፣ ይውልኝ ስሙልኝ ካለበት፣ ቁርአን ሲቀራ ሊሆን ይችላል፣ ሰደቃ ሲሰድቅ ሊሆን ይችላል ኢላ አኺሪ የተለያዩ መልካም ስራዎችን ሲሰራ ሪያ ከገባበት እንትን አይደለም። በል ومن كل هذا يعني الأكبر إذا كان فيه الشرك الأكبر يعني ትልቁ ሽርክ ካለበት ደግሞ ቢጾም ቢሰግድ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንዳ ተቀባይነት የለውም ነው። ተቀባይነት የለውም። طيب من فضائل التوحيد يعني ሶስተኛው أن الله سبحانه وتعالى تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية وإصلاح الأحوال የተውሂድ ትሩፋት ሶስተኛው ማለት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለተውሂድ ባለቤቶች ዋስትናውን ወስዷል። ሊከፍትላቸው፣ ሊረዳቸው፣ በዚህ በዱንያ ላይ የበላይ ሊያደርጋቸው ወሊላሂ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ልቅና ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው፣ ለመልእክተኛው ነው፣ ለአማኞች ነው። ነገር ግን ሙናፊቃኖች አይረዱም፣ ይሄን አያውቁም ይላል። እንደዚሁም ሸረፍ ወሕሱል الهداية
ቀጥታነትን ማግኘት ወይስላህ الأحوال ሁነታቸው መስተካከልና ማማር በዚህ በዱንያ ላይ ራሱ ይህንን ጥቅም ያገኛሉ። من كان إذا كان أهل التوحيد معناتنا التوحيد ባለቤት በሆነ ጊዜ الرابع አራተኛው أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الموحدين أهل الإيمان ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى كتوحيد سوتش يقفاتره كالنرسو يكلاكل اللاجوال يا إيمان بالبيت كهون سوتش ويدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة يا دنيا مدفو نجر يا آخرة مدفو نجر كالنرسو الله سبحانه وتعالى يكلاكل اللاجوال. أمستنيا من فضائل التوحيد يا توحيد الرفات أمستنيا يمن عليهم بالحياة الطيبة ملكا بهونا هيوت الله سبحانه وتعالى بالنسو لاي ياتاك ما تشوالنا. ولذا يقول الله جل وعلا في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كما استوس እርሱን ከማውሳት እርሱ ያዘውን ከመታዘዝ እርሱ የከለከለውን ከመከልከል የተወገደ የሆነ ሰው በዚች በዱንያ ላይ የተጣበበ ኑሮን እንደሚኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጠቅስ ምን ይላል? ሱረቱ ጧሃ ላይ እኔን ከማስታወስ የተወገደ ሰው የተጣበበ ኑሮ አኖረዋለሁኝ ይላል። የውመል ቂያማ ደግሞ እውር አድርጌ ቀሰቅሰዋለሁኝ። ጌታዬ ሆይ ለምን እውር አድርገህ ቀሰቀስክ? ዱንያ ላይ መመለከትና ማያል ነበርኩም ወይ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ የኛ አያቶቻችን መተው አንቀጣችን መተው አላመንክም ነበርና ከዛ ተወግደህ ነበር እኛ ረስተህ ነበር እኛም ረሳንህ አይነ ከማድረክ ይባላል ማለት ነው። ወለያዱ ቢላህ እና ስለዚህ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከማስታወስ የተወገደ የሆነ ሰው እንደሃለ አደጋ ይፈጠርበታል ማለት ነው في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. في كتاب التوحيد من إلى الورساتشو توحيد يرقاقت هنا سو جنة قبا كاله حسابنا كاله مرماري لالو مالتنا. والله هذه الرسالة يعني ملخص من كتب التوحيد بالسؤال والجواب، يعني إني أراها يعني نافعة للكل لا سيما إذا كان المبتدئ لأنها مختصرة ولأنها يعني سؤال وجواب إن شاء الله كلنا نجتهد فيه ونتذاكر إن شاء الله. بإذن الله የቀጣው ምንድነው የሚሆነው? ስለ ሽርክ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። 19ኛው አሪፍ الشرك وما هو الشرك ነው። ቀጣይ ላይ የምንመለከተው ይሆናል ብዬ አስባለሁ። هذا والله أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.